पानागढ़ से एसटीएफ ने बांग्लादेश के एक उग्रवादी संगठन से जुड़े होने के संदेह में एक छात्र को लिया हिरासत में। बांग्लादेश के एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जुड़े होने के संदेह में शनिवार शाम को कांकसा थाना के पानागढ़ मीर मोहल्ले के एक घर में कांकसा थाना की पुलिस को साथ लेकर एसटीएफ के अधिकारियों ने किया छापेमारी। एक घर से मोहम्मद हबीबुल को हिरासत में लेकर थाना लेकर आई और मैराथन पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद हबीबुल मानकर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है। एक छात्र के तौर पर वह बहुत अच्छा छात्र है और उस पर बांग्लादेश के एक उग्रवादी संगठन के संपर्क में रहने का आरोप है। इसलिए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि उसके घर से कई सामान भी जब्त किए गए हैं। बेहद साधारण परिवार के रहने वाले मोहम्मद हबीबुल को उनके पिता ने बड़ी कठिनाई से शिक्षा दिलाई, लेकिन क्या सिर्फ मोहम्मद हबीबुल या उसके करीबी रिश्तेदार को ही एसटीएफ ने हिरासत में लिया है? पूछताछ के लिए मोहम्मद हबीबुल को कांकसा थाना लाया गया। स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता पल्लव बैनर्जी को थाना बुलाया गया। এলাকার একটি ছেলে কি বললো কি জঙ্গি সংগঠনের সাথে ক্লু পেয়েছে নাকি এসটিএফ এর আন্ডারে এখনো রয়েছে কাকসা থানায়। তো এখনো ফাইনাল কিছু হয়নি, কিছুক্ষণের মধ্যে মনে হয় একটা রিপোর্ট পাওয়া যাবে। আতঙ্কিত কিছু নেই, বাংলার প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয় এবং যথেষ্ট দায়িত্বশীল। ঘটনা যদি ঘটেও থাকে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। আপনাদের মধ্যে ভদ্রলোক মনে হচ্ছে ক্যামেরা আছে, আপনারও কোনো সংগঠন ঘটনা ঘটাতে পারে, আমিও করতে পারি। এই নিয়ে তো প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয়। এলাকায় কোনো চাঞ্চল্য নেই, কোনো আতঙ্কের কিছু নেই। শুনলাম একজনকে নিয়ে এসেছে। কোনো স্টুডেন্ট? হ্যাঁ, স্টুডেন্ট, মানকর কলেজের স্টুডেন্ট। কোথায় থাকতো? এই থানা থেকে অন্তত 500 মিটার দূরের মধ্যে থাকে। কি জানতে পারলেন? যেটুকু জানি পরিবার যারা থাকে তারা যথেষ্ট ভালো, কোনো ঝুট ঝামেলা শান্তিময় থাকে না। বাবা প্রচন্ড কষ্ট করে পরিশ্রম করে ছেলে মেয়েকে মানুষ করছে। বারবার এরকম ঘটনা ঘটছে, এর থেকে বেশি ঘটনা অন্য রাজ্যে হয়, এর থেকে বেশি ঘটনা অন্য রাজ্যে হয়। ডাকলো দেখলাম ভেতরে, আপনাকে মানে সাক্ষী হিসাবে করলো? আগে পুলিশ ডাকলো, যদি দরকার পড়ে তাহলে থাকবেন। আপনি এসে কি জানতে পারলেন? আমি আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম, পরে এসে শুনলাম যে এরকম ঘটনা ঘটেছে একটা। আচ্ছা, তারপর পুলিশ ডাকলো, কি জানতে পারলেন? থানায় এসেছিলাম প্রণাম করতে, পুলিশ ডাকলো, একবার এসে দেখে চেনো কিনা ছেলেটাকে। ছেলেটাকে চিনি। এসটিএফ ধরেছে? এসটিএফ ধরেছে। বাড়ি থেকে কি দস্তাবেজ পাওয়া গেছে? ওসব কিছু জানি না কি করা হচ্ছে। পুলিশের ছেলেটা জানি না, ছেলের বাবা চিনি। ভাই ধরা পড়েছে নাকি বর্তমানে সেটা জানি। ছেলেটা কি হাবিবুল হতে পারে? মেবি হতে পারে। ছেলের বাবার নাম ইসমাইল। আমরা ইসমাইল বলেছি, আমার নাম পল্লব ব্যানার্জি।